अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नेशनल बैंक में जो जॉब्स का ऐलान किया गया है, आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। अप्लाई करने के लिए हमने इनका जो ऑफिशियल फॉर्म है ऑनलाइन ओपन किया हुआ है, जहां से आपने अपना जो फॉर्म है वो पहले फिल करना है, उसके बाद अपने मोबाइल से ही सबमिट करना है। ऑनलाइन अप्लाई आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मजीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स की मामलात जो हैं, उसके बाद जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज वगैरह हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप का चैनल, उस पर भी मौसूल होते रहेंगे। तो अभी हमने ओपन की हुई है नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो। अब इस सीट में मतलब इस एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट का नेम क्या है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव नेशनल बैंक में ये सीट अनाउंस की गई है। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल मेंशन है कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट लिखी हुई है मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, अगर आपका 1 साल का है तो आपको तरजीह दी जाएगी। बसूरते दीगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो एनकरेज टू। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम आ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट और रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने या तो बीए या बीएससी या बीकॉम या इस के ऊपर तालीम हासिल की है, या कम से कम आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। उसके बाद अगर आपकी जो एज है वो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, या इसकी जो लास्ट डेट होती है अप्लाई करने की, उस टाइम तक 30 साल तक होती है या इससे कम होती है, तो फिर आप इसमें अहल हैं। अगर 30 साल से एक दिन भी ऊपर हो गई तो फिर वो आपको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये इनकी पॉलिसीज होती हैं। मजीद नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर ऑफ कॉल सेंटर एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड, फ्रेश ग्रेजुएट्स और आल्सो एनकरेज टू अप्लाई। मतलब ये कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर का, तो फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। बसूरत दीगर अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटलाइन ऑफ मेन ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपकी जो ड्यूटीज हैं वो क्या होंगी इसमें, यानी कि जो सीट का नाम है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब इसमें आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, तो यहाँ पे आप खुद रीड कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने बना के लिखे हुए हैं, यहाँ पे वीडियो को रोक दें और रीड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपने ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से कैसे हासिल करनी। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर कर लें कि बाज़ औक़ात कैंडिडेट्स का ये क्लेम होता है कि हम सर अप्लाई तो करते हैं, हमारा अप्लाई सही तरीके से हो भी जाता है, लेकिन फिर भी हमें रेस्पॉन्स क्यों नहीं आता। अब इसकी दो तीन वजूहात। पहली वजह तो ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका सिंपल होता है, ठीक है ना, उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ही पोस्ट के रिलेटेड आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है। एक तो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करते। दूसरा ये कि जो आपकी जो सीवी होती है वो प्रोफेशनल लेवल की नहीं होती। ठीक है, सीवी एक प्रोफेशनल लेवल की आप बनवा के रखें, जब अप्लाई करते हैं बैंक्स में तो वो अपलोड किया करें। उसमें आपको रिक्रूटर जो है वो काफ़ी उसको अट्रैक्ट करती है। सीवी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि एंड पर वो अपलोड करनी होती है। ठीक है, कुछ आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब उसके उसमें सीजीपीए में मसाइल होते हैं, आपके नंबर्स थोड़े होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको रेस्पॉन्स बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर जो है बैंक्स में नहीं आता। तो ये कुछ वजूहत थी, ये मतलब ऐसे मसाइल हैं जो कैंडिडेट्स जो हैं वो या तो हमसे पर्सनली पूछते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब वो पूछ लेते हैं हमसे। तो ये बातें वीडियो में क्लियर कर लें ताकि आपको बाद में जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं। जी, तो अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, हम लिख देंगे लिंक जो है ना वो वहाँ पेस्ट कर देंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपके सामने सबसे पहले तो होम पेज होगा, तो जिसमें आपको ये दिखाई दे रही होंगी जितनी भी पोस्ट आती हैं करियर्स के ऑप्शन में मौजूद होती हैं।
تو آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے، نیچے جو آپ کی تلاش ہے جاب کو مطلب وہ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ کچھ جابز موجود ہیں جس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کسٹمر سروس ریپریزنٹیٹیو، ٹھیک ہے، او جی 3 جس کا بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ والی جاب ہے اس میں جنرل بینکنگ آفیسر فیمیلز کے لیے ہے، 31 جولائی تک اس میں اپلائی ہوتا رہے گا۔ اور یہ جو اوپر والی ہے کسٹمر ریپریزنٹیٹیو والی، اس میں آپ بھی 21 جولائی تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ جو اپلائی ناؤ کا یعنی کہ بٹن بنا ہوا ہے، لنک سا ہے، اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ اب اس میں جو سیٹ ہے پوزیشن اپلائیڈ فار وہ آلریڈی یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہی سیٹ کی گئی ہوئی ہے۔ تو نیچے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، لوکیشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی جو لوکیشن ہے مطلب پلیس آف پوسٹنگ آپ کس سٹی میں ہونی چاہیے آپ کی۔ تو جو آپ کو نزدیک ترین ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی انہی سٹیز میں لگے رہیں گے، پہلے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کچھ سال گزاریں، پھر آپ ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں اپنی قریب ترین سٹی میں یا اپنی ہی سٹی۔ تو نیچے فل نیم لکھنا ہے آپ نے سی این ایس سی کارڈ کے اکارڈنگ، اس کے بعد فادر نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ چوز کر لینی ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، اب نیچے آپ کی جو ہے ایج ہے وہ خود بخود کیلکولیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد نیچے سی این آئی سی نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، سی این آئی سی نمبر وداؤٹ ڈیشز لکھنا ہے، ڈیشز اس میں آپ نے نہیں ڈالنی۔ اس کے بعد ای میل یہاں پہ لکھنی ہے، اس کے بعد نیشنلٹی یہاں پہ پاکستان لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اپنا ریلیجن یعنی کہ مذہب سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ جینڈر سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اپنا مطلب جین سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ پلیس آف ڈومیسائل، جس ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینی ہے۔ اس کے بعد سٹی آف ریزیڈنس یہاں پہ لکھنی ہے، اس کے بعد موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے جس فارمیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے بعد کوئی اور نمبر دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے، اب نیچے آپ کا جو ایڈریس ہے وہ پوچھا جا رہا ہے میلنگ ایڈریس۔ تو میلنگ ایڈریس لکھنے کے بعد نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، جو چیزیں وہ بقایا پوچھ رہے ہیں وہ بھی آپ نے ایز اٹ از بتا دینی ہے۔ تو نیچے کوالیفیکیشن کا وہ پوچھ رہے ہیں، اب یہاں پہ وہ آپ سے کویسچن کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے فریش گریجویٹس، بلکہ آپ نے یہاں پہ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو پھر آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے، اگر آپ فریش ہیں تو آپ یہاں پہ اقرار کر رہے ہیں کہ آئی ایم اے فریش گریجویٹ، تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ یس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، اب نیچے بیچلرز کی ڈگری، اب یہاں پہ آپ کی جو ہائیسٹ لیول کی ڈگری ہے آپ نے جسٹ وہی ایڈ کرنی ہے اس میں۔ تو آپ کے کیس میں جو بھی ڈگری ہے آپ نے یہاں پہ وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیم آف انسٹیٹیوٹ لکھنا ہے جس سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد فرام ٹو ڈیٹ لکھنی ہے، یعنی کہ جس اپنے سن میں وہ ڈگری سٹارٹ کی ہے۔ اس کے بعد ٹو میں کمپلیشن ڈیٹ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ گریڈ لکھنا ہے، ڈویژن لکھنی ہے، یہاں پہ گریڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر اگر آپ کا ہے علیحدہ سے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہی جو انفارمیشن آپ نے اوپر دی ہے ایز اٹ از ماسٹر کے لیے بھی نیچے بتا دیں گے۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس، اگر آپ کا پوسٹ کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہے تو اس کی انفارمیشن آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کافی ساری فیلڈز اس کے لیے اویلیبل ہیں۔ تو یہ چیزیں فل کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے، نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی، اگر آپ مطلب ڈسیبل ہیں تو یس کر دیں گے، ورنہ آپ نو پہ کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یس کرنا ہے، پھر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے، پروفیشنل لیول کی سی وی۔ اس کے بعد سی این سی کارڈ کی بیک اور فرنٹ دونوں آپ نے پی ڈی ایف میں مرج کر کے اپلوڈ کرنی ہے۔ نیچے آپ نے اپنے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اپلوڈ کر دینے۔ اس کے بعد ایکسپیرینس لیٹر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد پاسپورٹ سائز پکچر اپنی یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔
ये करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपको आपकी जो ईमेल है उस पर मेल भी चली जाएगी कि आपका अप्लाई कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना था। अब आपने अगर अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप इंतज़ार करेंगे। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो नेशनल बैंक वालों का ये तरीकाकार होता है कि आपको ये ईमेल करते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए। फिर आपने ऑनलाइन टेस्ट जो है वो देना होता है अपने मोबाइल से ही। अगर आप टेस्ट सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट सही तरीके से देने के बाद अगर आपके एमसीक्यू ज़्यादातर मतलब आप सही अटेम्प्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए मेल करते हैं। फिर आपने फिजिकली या तो वो सिटी विजिट करनी होती है जहां वो आपको बुलाते हैं, या ऑनलाइन देना होता है। इनमें से जो भी काम होगा वो आपको आगाह करेंगे। तो जब कभी मतलब नेक्स्ट जॉब्स आएंगी या इस तरह की अपडेट्स आएंगी तो इंशाल्लाह हम अपडेट्स वगैरह व्हाट्सएप चैनल में शेयर करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।